Hello friends, welcome back to Tripathi tutorial. This is Archita madam. आज आम क्लास 9 रो हिस्ट्री रो प्रथम अध्याय रो पाठ पढ़ा। काली आम पार्ट 1 क्लास करथिले, आज पार्ट 2 क्लास करबा। जो माने ए चैनल रे नुआ जुड़ी होई जाइछन्ती से माने सब्सक्राइब कर दियंतु, जहा फल रे कि आमे जहा भी अपडेट दबा तार नोटिफिकेशन तम मानो पाखरे पहुंची जिवो। तो चलंतु आज आमे देखिबा पार्ट 2 रो। तो कौन कही पार्ट 2 रो कही एशिया और आफ्रिकार उपनिवेशवादर कारण, माने एशिया और आफ्रिकार उपनिवेशवादर केते कारण होइतिला सेगुडी आज आमे देखिया। फास्ट भौगोलिक आविष्कार, फास्ट थिला भौगोलिक आविष्कार, सेकेंड रो लाभजनक व्यवसाय रो सुविधा, थर्ड रो थिला शिल्प विप्लव, फोर थिला परिवहन जोगाजोग रो उन्नति, फाइव रे तो दुर्बल शासन, तो सिक्स रे धर्म और संस्कृतिर प्रचार, और सेवेन रे अन्यान्य अनुकूल परिस्थिति। तो ये सातटी तार लक्षण गुड़िक रही। फास्ट आम तार लक्षण प्रथमटी देखा। तो फास्ट कौन भौगोलिक आविष्कार, तार भौगोलिक आविष्कार केरे हिला से विषय देखा। प्रथम पंचदश और षोडश शताब्दीर भौगोलिक आविष्कार फल विभिन्न स्थान रे अनेक नूतन अंचल सन्धान मिलता। यूरोपीय राष्ट्र मानकरू एशिया और आफ्रिका महादेश रे विभिन्न देश को जलपथ और स्थलपथ आविष्कृत है। तो यूरोपीय राष्ट्र मानक एशिया और आफ्रिका महादेश रे विभिन्न जलपथ और स्थलपथ आविष्कृत होता। कईटी होता ना एशिया यूरोपीय राष्ट्र मानक फल देश मानक मध्य यातायात और जोगाजोग अधिक सुविधा होता। जहाँफल कौन होता ना फल यातायात और जोगाजोग अधिक सुविधा होता। भौगोलिक अनुसंधानकारी माने नूतन भाव आविष्कृत अंचल व्यावसायिक और राजनैतिक लाभ पाई अनुकूल परिस्थिति रे थिबा कथा सेमानक विवरण रे उल्लेख थिला। तांको विवरण रे केउ कथा उल्लेख थिला ना आंचलिक आविष्कृत अंचलर व्यावसायिक और राजनैतिक लाभर अनुकूल परिस्थिति थिबा कथा सेमानक विवरण रे उल्लेख थिला। एहीपरि भाबरे भौगोलिक आविष्कृत उपनिवेशवाद स्थापन पाई पथ प्रदर्शन करिथिला। प्रथमटा आमे देखिले, सेकेंड आमे देखिया। सेकेंड रो कोन कहिछि लाभजनक व्यवसायर सुविधा। लाभजनक व्यवसायर सुविधा किस होइतिला सेटा आमे देखिबा। एशिया महादेशर अंतर्गत भारत और अन्य केतोटी देशर अनेक लाभदायक सामग्री उपलब्ध होइतिला। ना प्रथमे कोन होइतिला ना लाभजनक एशिया महादेशर अंतर्गत अन्य केतक देशर लाभदायक सामग्री उपलब्ध होइतिला। सेगुड़िकर विभिन्न प्रकार मसला, चाहा, कार्पास वस्त्र, रेशम, सोना, मुक्ता, प्राकृतिक औषध, चीनामाटीर पात्र, इबुनी काठ यार मुख्य थिला। यार सब मुख्य कौन कौन सब थिला ना मसला, चाहा, कार्पास वस्त्र, रेशम, सोना, मुक्ता, प्राकृतिक औषध, चीनामाटीर पात्र और इबुनी काठ यार सब मुख्य थिला। एही सामग्री गुड़ी को एशियार विभिन्न अंचल संग्रह करी यूरोपीय व्यवसायी माने सेमानकर देशर विक्रय करी प्रचुर लाभ पाइथिले। तो सेमाने जते यूरोपीय व्यवसायी माने एई सब मसला, चाहा, कार्पास वस्त्र, रेशम इत्यादि सबू बिक्री करी तार प्रचुर लाभ पाइथिले। तापर सेही परी आफ्रिका महादेश रे सोना, हीरा, तंबा, मूल्यवान काठ, हाथी दांत, रबर, यूरानियम प्रकृति द्रव्य यूरोपीय व्यवसायी यथेष्ट लाभवान कला। ताने सेमानु कौन कौन सब लाभवान करथिला ना आफ्रिका महादेश रे सोना, हीरा, तंबा, तापर मूल्यवान काठ, हाथी दांत, रबर, यूरानियम प्रकृतिर सब द्रव्य गुड़िक यूरोपीय मानव को यथेष्ट मूल्यवान कला। आफ्रिकार दास व्यवसायर सबुठारु अधिक लाभदायक थिला। तो कौटी बेसी लाभदायक थिला ना आफ्रिकार दास व्यवसायर, आफ्रिकार दास व्यवसायर बेसी मूल्यवान लाभदायक थिला। यूरोपीय दास व्यवसायी माने प्रत्येक मासरे बहु संख्यक आफ्रिकियों को दास भाव में अमेरिका को रप्तानी करी बहुत लाभवान हेले। यूरोपीय दास व्यवसाय प्रत्येक मासरे बहु संख्यक आफ्रिकीय दास भाव में अमेरिका को रप्तानी करथिले। माने जेतिक सब यूरोपीय जेतिक सब दास व्यवसायी माने जहाँ सब उत्पादन करथिले ता सब अमेरिका को रप्तानी करी लाभदान करथिले। जहाँ सब कौन कौन थिला प्रथमे पोर्तुगाल, स्पेन,
ତାପରେ ହଲାଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରକୃତି ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗଣ ଏସିଆ ଆଫ୍ରିକାର ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ସେଠାରେ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରି ତାପରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କଲା ପରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ନା ଫାଷ୍ଟ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ, ସ୍ପେନ୍, ହଲାଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କରି ତ ରାଷ୍ଟ୍ରଗଣ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାର ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟର ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ସେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତ ଏଟା ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ। ତ ଥାର୍ଡ଼ର କ'ଣ ଅଛି, ତାପରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ। ତ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ କିପରି ଚାଲିଥିଲା ସେଟା ବି ଦେଖିବା। ତ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରୁ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ନୂତନ ଯନ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲା। ସେହି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ କଳକାରଖାନା ମାନଙ୍କର ଅଳ୍ପ ଶ୍ରମ ଓ ସମୟ ବିନିମୟରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହୃତ ଦ୍ରବ୍ୟମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନଯାପନ ମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ତାହେଲେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ କେବେ ହୋଇଥିଲା ନା ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରୁ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ନୂତନ ଯନ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଅନେକ ନୂତନ ଯନ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଭାବନ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଓ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ କଳକାରଖାନା ମାନଙ୍କର ଅଳ୍ପ ଶ୍ରମ ଓ ସମୟ ବିନିମୟରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହୃତ ଦ୍ରବ୍ୟମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନଯାପନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାକୁ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମରୁ ଓ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ କଳକାରଖାନା ମାନଙ୍କର ଅଳ୍ପ ଶ୍ରମ ଓ ସମୟ ବିନିମୟରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନଯାପନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ତାହାକୁ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାଣିପାରିଲ? ତାପରେ ଏହା ଇଂଲଣ୍ଡର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଏଟା କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଇଂଲଣ୍ଡର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା। ନିଜ ଦେଶରେ ଚାହିଦା ଠାରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ପରିମାଣ ଅଧିକ ହେବାରୁ ଓ ସ୍ୱଳ୍ପ ମଜୁରୀ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ କ୍ରୟ କରିବା କ୍ଷମତା ଦୁର୍ବଳ ଥିବାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଦେଶ ବାହାରେ ବଜାରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାର ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ହୋଇ ନଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାର ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ହୋଇନଥିଲା। ତେଣୁ ସେଠାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ପରିମାଣ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେଲା। ତା ଛଡ଼ା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା କେତେକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏଇ ଦୁଇ ମହାଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉନଥିଲା। ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ମହାଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉନଥିଲା? ଗୋଟେ ଏସିଆ, ଗୋଟେ ଆଫ୍ରିକା, ଏଇ ଦୁଇଟାରେ ମହାଦେଶର ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉନଥିଲା। କୌଣସି ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉନଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ବିନା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ଚାହିଦା ଠାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାରେ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସହଜ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ କିସ ହୋଇଥିଲା ନା ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାରେ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସହଜ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା କଞ୍ଚାମାଲ ଯଥା କୋଇଲା, ଲୁହା, ଟିଣ, ସୁନା, ତମ୍ବା ଓ ତୈଳ ପ୍ରଭୃତି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ କଞ୍ଚାମାଲ ହୋଇଥିଲା। ଏହା କେଉଁଠି ନା ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା। ଏହା କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା ନା ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା। ତ ଏଟା ଗଲା ଥାର୍ଡ଼ର ଗଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଫୋର୍ରେ। ତ ଫୋର୍ର କହିଛି ପରିବହନ ଓ ଯୋଗାଯୋଗର ଉନ୍ନତି। ବାଷ୍ପୀୟ ଜାହାଜର ଉଦ୍ଭାବନ ଦ୍ୱାରା